Okay, sa naghahanap ng hindi masyadong mahaba. This one is very nice and yellow. Detailed, mga mami. Doll dress. Uy, maganda to. Very Sunday. Very Sunday. Very Sunday. Medium to large. Code doll. Medium to large. Code doll. 150 pesos. Doll dress siya. Hindi na siya kasha. Code doll. Next, mga mami, may magnininang ba dito? Eto, sulit ang 150 mo. Very pang ninang. Kaya lang kulay itim. Ang ganda, te. Okay, pang mayaman to. Very Zara. Okay, pag binili mo to ulit, mga mami, sa labas, or nagpagawa ka, aabutin ka na naman ng libo-libo. Okay, ang ganda nito. Okay, it's giving tita vibes na mayaman. Ganon. Cocktail lang siya, hindi siya mahaba. Cocktail. 34XL. Size XL 34. Code Shala. Code Shala. 150 pesos. Sobrang ganda nito, mga mami. Classic. Wala bang doll? Bakit naman walang doll? Yeah, 34 yung relax, 36 yung ano. Bana. Next, mga mami, this one is linen. Linen to, mga auntie. Button down. Kumpleto butones, mga madam. Short dress lang siya. Short dress. Nakakaputi, mga kumare. Medium 28. Medium 28. Code is navy. Code is navy. 100 pesos. Medium 28. Maganda to. Pwede rin yan sa small. Next na, mga madam. This one is light yellow. Light yellow. Button down. Kompleto butones, mga mami. Short sleeves, collared po. Perfect pang church. Perfect pang church. 28 med. 28 med. Good medium. 150 pesos. Medium, 150, 28 med. Next, mga mami, Cleopatra and black. Okay. At sleeveless, mga mami. Adjustable siya yung neckline sa likod. Walang bewang, may bulsa ka. Ate. Small, medium, semi-large. Black, 100. Small, medium, semi-large. Black, 100 pesos. Ma'am Juana, Sol, yours na to, Ma'am Juana. Next, mga mami, bandalagang Pilipina tong next. Black, Ma'am Ann, golden, may bulsa to, yours na to, Ma'am Ann. 1 million. Next, mga mami, para tong barong. Okay, pang formal. Para po siyang barong, mga mami, Square neck. Sleeves is super formal, puff. Meron siyang adjustment sa waist. Ayan siya. Dalagang Pilipina. Ate girl. 28 med. Good dalaga. 150 pesos. 28 med. Good dalaga. 150 pesos. Next, mga mami. Itong maganda to. Very stylish to, very heart evangelista. So, ganyan siya. Meron tong lace sa ilalim. Ang ganda, ate. Ganda niya. Okay, very stylish. May kasama tong belt, pwede nyo i-belt yung sarili nyo. Ayan siya.
Medium 28. Code, heart. Very heart evangelista, mga mami. 28 med. Code is heart. Heart ng buhay mo. 150 pesos. Ma'am Rosana, Malatanda, yours na po. Next, mga mami, color cream and black combination. Cream and black. May flower siya, double lining. Adjustable po yung braso kung malaki braso mo. Layer dress. May tali din siya sa likod. May tali sa likod. Pwede sa medium hanggang large. 28, 30, 32. Cream black. Hoy, cream black. 150 pesos. Ma'am Nils, yours na po. Hoy, ate. Next, mga mami. This one, simple lang. Bar crepe din siya. Small, medium, large. Small, medium, large. Spaghetti, 50. Small, medium, large. Spaghetti, 50 pesos. Wala siyang mga mami, wala siyang bewang. Yes, Ma'am Rosana, pwede. Naka-elevate yun. Ma'am Dijam. Yours na to, Ma'am Dijam. Spaghetti, 50, small to large. Stretchy to, bar crepe. Spaghetti in the making. 50 pesos ate. Ma'am Lay, bar hangers na. Next, mga mami kong social. Mga ate. This one. Color cream, mga mami. Pa-flowy dress lang, mga madam. May kasama kang belt. May bulsa ka? Wala eh, ate. Wala siyang bulsa. This one, pan size large. XL 34. Large, XL 34, saucy, 150 pesos. Saucy, 150 pesos. Next, mga mami, self-tie. This one, itali mo yung sarili mo. Self-tie layer dress. White and pink combination. White and pink combination. 28 to 30. 28 to 30. Self-tie, 100 pesos. 28 to 30, self-tie, 100 pesos. Ma'am Rich, Ibarra, yours na, Ma'am Rich.